الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألا تنو كلا بركة ألمي جنبلا جلي لا مومي أمي كسيني نماني بركة ني أم سبعين برو مسامو يسنقولا مساي ka kisi ni barka nyina bulu ko kaka danfon la samantika ala ka cide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ame bela jelen fonu wati nani arsalama fuli kay no de assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw bismillah kenenga anga bi walada ne cikan kurai cinga kuramu ne sikatana ka fo kwa chibe ka chimu tigima kwa bena chika insoro ni masata ala kajen noi abitali ke li halamu ni adugoletan silabi anga jamana la korvar jamana muso do bole no bi muso yin togo ko ka foko Adisa Touré abe ayre dambe tigiya kataga joromu na kabbo foka danatini noye ala kanu bagaw ka joro ye na du fama fo chugola ko waljuya joro muso yi abeka waljuya wole ayrela ni akero beleno dugumo na be wole ko Kolia Côte d'Ivoire Norian fanfe kibaran dugunin tawsila kadaka ni b'a fɛ minɛn mun b'i bolo marchandise mun b'i bolo ni b'a fɛ sanbaga ka sɔrɔ a la i b'a jira mɔgɔw la de o kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a publicité kɛ mɔgɔw ye ne ka minɛn ye nin ye n bɛ nin feere o kama Adisa Touré kabini a bɛna a ka baara in daminɛ a kɔnna fɔlɔ a b'a dɔn bi mɔgɔw tɛ ɲa yɔrɔ mun kɔ fɛn mun bi ni mɔgɔw mako donnen don a la kosɛbɛ o de ye réseaux sociaux ye a y'a ɲini fɔlɔ k'a to marchandise mun b'a bolo a bɛ se ka a publicité kɛ yɔrɔ mun na kosɛbɛ n'o ye kalanbaciya ani nangarabaya o marchandise ye a kan ka feere yɔrɔ jumɛn o ye réseaux sociaux sanfɛla de ye n'a taara n'a ye a bɛ se ka a lakodɔn mɔgɔw la joona a b'a ka marchandise mɔgɔw b'a ye joona o kama alhamdulillah a ye baara in daminɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ hakilima bɛɛ ni ko bɛɛ ka mɛn hakilimaw de ma k'a fɔ ko muso in k'a ka ko sigilen tɛ fɛn kan fɛn mun ye ala ko ye nka aya kelen filɛ nin ye aya mun n'ala ka nabi ɲuman nabiyula Ibrahim alayhi salatu wassalam ale de ye nin kumakan in fɔ a ko wa idha maridtu fa huwa yashfini ko n'ale nabiyula Ibrahim banana ka kɔni aya in ye a ye masa ta'ala majamu k'ala majamu ka d'a kan ala ye masa ye senkola masa do ko bɛɛ lajɛlen na a ye ala majamu ala kelen bɛ se ko minnu na a ye olu ko olu madan k'a madan fo kana se nin yɔrɔ in ma o yɔrɔ mun ni mako b'a la k'o fɔ aw ɲɛna a nana se aya in ma a ko wa idha maridtu ko n'ale nabiyula Ibrahima banana ladabu ni jogo kama a b'a fɔ ko ni ala y'ale bana ka d'a kan kuma tɔ minnu tɛmɛna a y'a olu caman danbetigiya ka taa ala ma k'a fɔ ala de bɛ nin kɛ ale la o ko ala de fana bɛ o fɛn ninnu wuli nka a nana se bana yɔrɔ la e komi degun ni sɛgɛn ni tɔɔrɔ bɛ o la ladabu nabiɲumanya ladabu kama a m'o danbetigiya ka taa ala ma a ko wa idha maridtu ne nabiyula Ibrahima banana ni tɔɔrɔ in sɔrɔ bana in sɔrɔ mun bɛ kɛ Allahu akbar
amunu sogolendo hadisa ka page la amunu yauka transporta ka war dawere ka soit ira ka ke barabagato ye soit walma barabagato do ka kibota kadisa ture ka yoro segere yoro mu na soantila a yoro soantili dabola kamade shay'un maqsud hadisa ba do kale ga yoro ye gina o makayoro de emu bi ga barabagato ta katai itloma jo nabila ibrahima ya fo mu ke kuna le banana mu be bana infurake abunu fo sisa ko wa ida maritu nene nabila ibrahima banana fa huwa yashfini ko masata ala ko ole de ala mumbala no bali furake nali nabila ibrahima banana ko ala de bali furake nin kuma yi mun filɛ dɔ bɛ se k'a fɔ ko ko nin kuma in b'a est-ce que nin kuma in b'a jira k'a fɔ k'an ka furaw ta an ka taa dɔgɔtɔrɔsow la an ka taa labitani an ka taa yiriw tigɛ ka an yɛrɛ furakɛ ko est-ce que aya in b'a jira ko ye haramu ye wa ayi aya in t'o jira dɛ ne yɛrɛ fɛnɛ ka kuma t'o nɔfɛ n ka kuma bɛ mun nɔfɛ i bɛn'o faamu ni i tola ka kuma in tɔ lamɛn nabila ibrahima ye nin fɔ mun kɛ ko n'ale banana ko ala de b'ale furakɛ o kuma in kuma fila t'o la o ye sababa de ye ka d'a kan ala de bɛ furakɛli kɛ an bɛ fura minnu ta yirilakaw la an bɛ fura minnu ta docteur fura la an bɛ fura minnu ta hali kirisi la dahalenw na kirisi minnu ni baasi tɛ u fɔli la an b'olu minnu ta k'an yɛrɛ salo ni a ye walima k'a min k'an yɛrɛ furakɛ ni a ye olu tɛ furakɛlibaga ye a bɛ fɔ olu ma de ko sababu hadihi bijami asnafiha min qabili asbab ninnu ye sababuyaw de ye sababu minnu ni jɔn b'a ta k'a fɔ k'i bɛ se i ka laɲini ma mais sababu mun no jɔn b'i lase i ka laɲini ma ala sɔnna taala de b'a to sababu in barika bɛ don a la k'a to i bɛ se i ka laɲini ma n'i ma nin si faamuya ne ye misaliya ye mun bɛ n ka kuma in lajɛya i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ migraine b'a la kunkolodimi gɛlɛn bɛ se ka k'a la sisan ale bɛ paracetamol ta n'a ye paracetamol kisɛ 2 ta a ka kunkolodimi bɛ tunu a la pewu i n'a fɔ a kun tun tɛ k'a dimi o nɔ kelen na i bɛ maa dɔ wɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ kunkolodimi gɛlɛn bɛ ɲini ka mun fɛnɛ ni kun ci i n'a fɔ dɔ mun ta paracetamol y'o furakɛ o kunkolodimi bɛɛ tun ye kunkolodimi sugu kelen ye ale bɛ paracetamol kisɛ 4 ta tuma dɔ la a bɛ plakɛti kelen bɛɛ lajɛlen ta nka ala tɛ kɛnɛya latigɛ a ye paracetamol ta la maa ma furakɛ o b'a jira an na ko paracetamol in tɛ nka paracetamol in ye sababu de ye n'ala ye barika don sababu in na k'a latigɛ k'a fɔ ko sababu in ko a b'i lase i ka laɲini ma o bɛ kɛ n'o tɛ paracetamol tɛ fura yɛrɛ ye walima paracetamol tɛ fura kɛbaga ye nin yɔrɔ in na o dun jɛlen don i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ni banabagatɔ 2 bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la docteur bɛ ordonnance kelen min prescrire nin ye a b'o ɲɔgɔnna kelen prescrire nin ye bana dun bɛɛ ye bana kelen ye mais nin ta bɛ furakɛ nin ta tɛ furakɛ a dɔw la nin ta yɛrɛ bɛ laban saya ma munna fura ma se k'a to nin kɛnɛya la mais nin kɛnɛya la o b'a jira ja k'a fɔ ko fɛnba dɔ de bɛ yen seba dɔ bɛ yen se mun n'o de bɛ kɛnɛya di n'o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye hadisa kalanbaci koliya ale ko ala tɛ furakɛli kɛbaga ye ale de ye furakɛli kɛbaga ye ala tɛ furakɛli kɛbaga ye ale hadisa ture ale ka yɔrɔ jina selti mun b'a bolo ale ka kɛnɛ in ko kɛnɛ in de ye furakɛli kɛbaga ye hadisa kalanbaci ko ni mɔgɔ mun sen jɔla ale ka kɛnɛ in kan a jalen ye o i bɛ kɛnɛya
a ma diya i ye o i bɛ kɛnɛya i kɔni sen ye jɔ ale ka kɛnɛ kan tile 3 traitement de bɛ yen o tile 3 traitement ji minnu b'a bolo n'i y'o min n'i y'a ka duwawu ta k'i bɛ kɛnɛya sɔrɔ o sababu ye k'i bɛ kɛnɛya sɔrɔ a t'a fɔ ko i bɛ kɛnɛya sɔrɔ ji sababuya la dɛ diyagoya kɔni ni kɔni ale ye mun fɔ n'i y'o kɛ k'i bɛ kɛnɛya sɔrɔ nabila ibrahima ko k'ala de b'ale kɛnɛya halisa ko la ko ale ka ji ko de bɛ mɔgɔw kɛnɛya halisa ko i sen ka cun koli ya dɔrɔn ale bɛ yɔrɔ mun na i sen ka jɔ o kɛnɛ kan dɔrɔn i bɛ kɛnɛya sɔrɔ ninnu kuma ninnu tɛ kumaw ye k'an bɛ ka nkalon da halisa la dɛ ayi ne t'a dɔn bi dɔnbaga t'an ni ɲɔgɔn cɛ sini n'i y'a mɛn ka nin fɔ a bɛ k'a yɛrɛ danbetigiya ka taa diinɛ mun ma anw y'o diinɛ dungo dɔ ye wa ala fana ye an gɛrɛsɛgɛ o diinɛ kalandenni mun na dɛ o kalan in an b'o de kɛ ka diinɛ kɔnɔ gɛn o kama halisa ture a ko k'ale bɛna na maka maka kɔni b'a ɲɛ k'ale bɛna na maka k'a bɛna umra la d'abord i bɛ ka na ni janfa de visa qualité mun y'a ta o visa in man kan k'i permettre k'a fɔ k'i bɛna umra la mais n ka walanda t'o kan a ko n'a nana a ye kuma caman fɔ o kuma dɔ ye k'a fɔ ko ni ale sera rawda la ale bɛ na yan mais k'o tɛ duwawu jaabi bali dɛ k'o tɛ duwawu jaabi bali a kɔfɛ ko mɔgɔw ka continuer ka taa koli ya i kɔni ka taa sigi ale ka kɛnɛ in kan ni sigila ye dɔrɔn k'i bɛ kɛnɛya nabila ibrahima ko k'ala de b'ale kɛnɛya n'ale banana halisa koli ya ko ayi ale ka dugu ale ka sigiyɔrɔ ale ka kɛnɛ o kɛnɛ de bɛ mɔgɔw kɛnɛya ko dɔ b'o la o halisa yɛrɛ b'a dɔn k'ale ni jinɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o bɛ nalen ɲɛfɛ o dalili pratique m'o d'aw ma halisa a ko k'ale ka ji k'a ka fusa ka tɛmɛ masa taala ye nabilahi a ka ciden bonya ni ji mun ye zamzam ji nabila ibrahima bonya ni zamzam ji mun ye halisa ko k'ale ka ji ka fusa ni o ji ye an tɛ jigi la o la kosɛbɛ mais i ka danɛte min t'a la se f'i ko k'ale ka ji ka fusa ka tɛmɛ masa taala ka alikuranɛ kan ko ka d'a kan ko alikuranɛ ye danfɛn ye a ma fɔ ala kuma kan don dɛ ko alikuranɛ ye danfɛn ye o de y'a ka walada bilenba ye ko alikuranɛ ye danfɛn ye mais ale ka ji ko ala yɛrɛ de bɛ ale ka ji in na ala yɛrɛ de bɛ ale ka ji in na a ji ni karamɔgɔw sɔrɔla nin bɛɛ kɔfɛ ko mɔgɔw ka taa n'a hadisa ye dɔɔni dɔɔni ko mɔgɔw kana hadisa kafiriya o tuma na fa aw bɛ mun nɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ hadisa koliya a ko k'ale bɛ mɔgɔw furakɛ ni banana i ka s'ale fɛ yen dɔrɔn wali n'i ma se ka s'ale fɛ yen a wasala ale foto ale hadisa ture foto i k'aw ta dɔrɔn ka yɛrɛ i ka banabagatɔ la k'a bɛ furakɛ nabila ibrahima ko n'ale banana o ye nabi ɲuman ye ko n'ale banana ko ala de b'ale furakɛ nka hadisa ko ayi k'ale foto jalan bɛ mɔgɔw furakɛ ale foto jalan bɛ mɔgɔw furakɛ mais ne tɛ ka jigin hadisa la wallahi n tɛ jigin hadisa la kojugu parce que hadisa hakili tiɲɛna a mɛnna o ye hadisa dɔnbagaw b'a dɔn ko hadisa hakili tiɲɛnen don mais n bɛ jigin jɔn na mɔgɔ minnu bɛ se ka hadisa ka kuma kɛ tiɲɛ ye fo ka tugu a nɔfɛ k'i ka banabagatɔ doni ka taa hadisa ka kɛnɛ in kan ne bɛ jigin aw de la hadamaden dɔ k'a fɔ e ɲɛna k'ale foto wasala fura ye k'ale foto bɛ banabagatɔ kɛnɛya k'ale foto bɛ se ka hali fatɔ yɛrɛ kɛnɛya e ni ala cɛ benjarvi dayɛlɛlen don e ni ala cɛ dɔkitɛriw bɛ ka ordonnance sɛbɛn n tɛna fɔ ko don o don dɛ seconde siw la banabagatɔw bɛ ka san ka dɔgɔtɔrɔso la hadisa foto bɛ mun makɔnɔna ni autorité tɛ hadisa foto bila dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la k'a ka mɔgɔw furakɛ ni a ye
mais aw hakili be se ka soni ma fa wa taga kata o photo fene sa ka fo ka bo yira ka baraba tola tieno abise ka furake ke mais fura sugu ka jade ika baraba to in koni sika fu itala ibna bede fraka banaka shetana ibna shetana donyoro badaya ika baraba to yi na di sa photo yi flan ka fo yabe temeni nkawa ne mas ma commencer ka fo kwa di sa kuma mun fola nga olu yira awla téléphone na walma aka image yira parce que bela jelen fe nunu ye kaba ne be kuma direct de la ka fo me fon yira ka décortiquer la bela jelen hadisa ka kafriya baro ye keneka kuma flatala are jena na kali fana mogo bo suruli mun ka photo yi mogo bo damakasili mun ka photo yi atala se fo mogo bo o sujuru ben ale yere senteke ka ayere senteke o be sujuru be aka hadisa sonoma alimanane moma bal aka laɲini yɛrɛ o de ye pour que ale ka se ka sa ka laɲini ma fa ka mɔgɔw hakili datugu hadamaden dɔw fɛnɛ dalen bɛ nin na hadisa ko ale photo bɛ mɔgɔw furakɛ ale photo jala o bɛ mɔgɔw furakɛ photo bɛ ka feere mɔgɔw ma koli ya wari la o wari bɛ taa min hadisa ko ale bɛ mɔgɔw furakɛ kado so minnu bɛ ta so minnu bɛ ta ka don mɔgɔw cɛ ma mun bɛ bilala so ninnu kɔnɔ n ko wari de bɛ bilala so ninnu kɔnɔ farafin hakili aw bɛ hakɛ to walayi n tɛ k'a lawuli k'a fɔ n ko n bɛ farafin bɛɛ dɔgɔya mais tiɲɛ yɛrɛ la n jigilen don an ka mɔgɔw hakili la quoi a yi n'aw k'olu na a hakiliw bɛ mini est ce que nin sera yɛrɛ k'a ka f'i ye k'i bɛ silamɛya diinɛ la pour que i ka hadisa ka ko tiɲɛtigiya wa ko pour que i ka se ka hadisa ka ko nkalontigiya wa la hadisa ka galon wallahi a bɛ kɛnɛ kan a ma se k'i ka kɛ diina k'i ka kɛ alisilamɛ yɛrɛ hadamaden n'i ni hakili kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka hadisa ka ko lajɛ a ka video kelen pe k'a lajɛ k'a ban k'i t'a ye k'a fɔ ko nin ye anarchère nin ye nkalontigɛla de ye e denw bɛ faransi e sera k'i denw olu furakɛ fɔlɔ wa a y'a dɔn mun kɛ ko mɔgɔw bɛna don a nɔfɛ o yɔrɔ la a ko k'ale banna denw na ko n banna n denw na alisilamaya kama ka ban i denw na alisilamaya kama nabilayi nuha o n'a ka nabi ɲumanya a dɛsɛlen kori kɔ n t'a fɔ cogo dɔn kɔ tugun a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a den ka don a nɔfɛ kulun kɔnɔ e y'i denw wele waati jumɛn ko ka fara i ka alisilamaya diinɛ la ko i denw i banna i denw na ala kama diinɛ kama nkalontigɛ tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ nin kan i b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ n'i nɔ minɛ i denw ka ko de la o kosɔn i kɔnna k'o bonda datugu a kuma fɔbagaw ye n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ e photo wasala fura ye i den minnu bɛ faransi n tɛ ka ala ka dali sabote ka d'a kan ala sago b'a yɛrɛ la danni cogo la i den minnu bɛ faransi ni o dɔn nanatɔlama don a c'est à dire musomanin bɛ i n'a fɔ naloma kuma fɔ cogo la musomanin mun n'a ta yɛrɛ kɛlama i den musomanin mun nalomalama don ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura o mun bɛ faransi i sera k'o kɛnɛya fɔlɔ wa o bɛ aw minnu bɛ ka taa hadisa fɛ yen aw t'a kɛlama ko a den dɔ bɛ faransi ko a dɛsɛlen bɛ k'o lakɛnɛya bal a yɛrɛ b'a dɔn ko o lakɛnɛya se t'a ye a y'o lafililen to aw kɔ faransi ka na i da Abidjan Côte d'Ivoire a t'a fɔ k'a k'o lakɛnɛya fɔlɔ ne an bɛ diɲɛ laban an bɛ diɲɛ tele mun na bi photo kɔni tali ka nɔgɔn a ma se k'i yɛrɛ ka déplacer pour que k'i ti photo ta faransi i photo ta dɔrɔn i ka téléphone na i k'a ci faransi o k'i photo yɛrɛ i den na i den ka kɛnɛya o ye musomanin ye i den tɔ dɔ wɛrɛ minnu fana ni bɛ yen dun n'olu fana lajarabilen don ni bana ye n bɛ dan yen ko ni hakili ma kɔɔri la a hakili bɛ kuma tɔ lase i yɛrɛ b'a dɔn hadisa k'a fɔ ko e ye kalanbaaci ye bi i ye kalanbaaci ye sini wallahi i ni ala ka nabi ɲumanya yɔrɔ ka jan i b'a fɔ sani dugu cɛ ka jan cogoya mun na i ni ala ka walijuya yɔrɔ ka jan i kɔni ye waliju ye siga t'o la dɛ ne tɛ sɔsɔli kɛ i ka walijuya la n tɛ sɔsɔli kɛ i ka walijuya la i ye waliju ye bi i ye waliju ye sini mais fɛn jumɛn ka waliju
waliyu shaytan ye shaytana ni iblisa ka waljude mo flato law era bo don ika don mbe ni ye janda mo nyefe fana okola ko o wati temena o kala wati dume ekumeka jina dozo tumeka jina dozo goni da iye ni tumeka i don o kala ka dume me kolia o maka o kono dia o tuma o kena wati dume ni ba fo kibe janda mo nyama ko wati mena nebolo awasala mo ni krosi kaja Adisa be joli mun ka podium sanfɛ dɔnkilidala do koyi a bɛ reggae man dɔn musicien Adisa ka ko dogolen tɛ mɔgɔ la koyi mɔgɔ bɛɛ réseau ko kalama kunu bɛɛ b'a dɔn ko Adisa yeye man de a degeren bɛ podium ko la depuis kunu a bɛ podium ko kalama depuis kunu a yɛrɛ ma fɔ ye k'a tun ye politicien dɔ ka fɛngɛ meeting kɛla ya on a un podium d'Ombrabea. C'est-à-dire, à derrière podium kola, ni a un podium sans fait, muso kaka kumaye tan, jama bani sans fait, et nyefe, tiaou ni muso nyefe tan, on t'a de koko d'oreya. Hadisa, na bola wa don fini la guerre. Directement, mon sourd mon évaillé quoi. Akmoto, évaillé mon sourd mon. Mais la nini mumbala, avec une gars la nuit sort maintenant sort de la atena la nuit sort a connu a donné sort kaba parce que voir mon me place son kono au compte il va d'abord joindre moi compte il va d'abord aller des so kono maintenant mais dans le mumbola avoir de compte wati mona don dans mon sort directement mena ken ko fa o de mena la kala awi adisa bokali kala makoy hakilima wi kalama minu nu hakilu te ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ kɔnɔna fili gɛlɛn kama minnu nu hakili te ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ n'u jigila tigɛla ɲɛnamaya la olu de bɛ k'i sɛgɛrɛ sinon hakilima bɛɛ lajɛlen bɔla i kɛlɛma i ko i ka video dɔ la sɔgɔmada in na ko karamɔgɔ dɔw wulila Abidjan k'u ye video kɛ k'u ye o ye réseaux sociaux sanfɛ ko karamɔgɔ ninnu bɛ k'a fɔ k'o bɛ ka na e nɔfɛ k'ali sini k'o ma se yen fɔlɔ quand on a les chétana muso no fait kolia quand si nous ko lu karamo lu masse kolia folo ita kalamade wallahi karamo nu c'est la kolia o c'est la kolia u jola ika jamala o weki ika nalomaya ni ka filomania o weka jate mine o ye jate o de mina ka segio no to mata yira ba kun kama mo tala la nyini mu kama alhamdulillah la nyini sorola mais ta donc ko lu tumbe e ko ko be ko dogolen do e ma se ka dɔn ko karamɔgɔ olu sera i ka kɛnɛ kan wallahi karamɔgɔ olu sera i ka kɛnɛ kan u jɔla o y'i ka yɔrɔw filmer ka fɛnw filmer hali olu yɛrɛ y'u yɛrɛ filmer k'o to i ka kɛnɛ kan e ma se ka dɔn ko olu karamɔgɔ olu sera i ka kɛnɛ kan mais e ko ko e bɛ ko dogolen dɔn Adisa an kɔni b'i wele i ka segin Ala ma i ka tuubi ne tɛ jigilatigɛ k'a fɔ k'i tɛ se ka tuubi nka o ko kon ma do alama mais e ka tubi jorotene la tan quoi mogo munu me ka tay no fe olu de hani be ne la olu hakili be se ka sego yere ma chogodi ka tubi ko yere la segi alama jasa ala ko ka dine mine uye ala ko ka bato mine uye olu de ta joro be ne la o kama mbalma alislamaw video me ka ke chikano ka chi Adisa made nga onno kelena la nyini aw munu be ta Adisa fe aw de ka se ka kunu ka tubi ka wara la si alama no ta Adisa ta joro batena aw ni ala che slama muso mun ko kale ala ka waljuya koray may ala teri ni ala jengo ala teri mo mun kari ala o de waljuye aw ni ala che walju muso don fani de Adisa ka don fani etaw nta don klenani jatea chew ka bloki ba je chew be saudi am bloki ba ge mundo o de no muso yi kana walju ka ra bieta ina fo vagabond sokoro mo mun kale waljuye muso
odun fani de ni ala ko alquran kono ya ayyuhan nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin ako muhammadu kisini nama ya ala kila alayhi salatu wassalam nganda nyuma afoy frumso nyana kele afoy demso nyana fila wa fo mu'min muso ma o fere ni nyana walma mu'min chaw muso ka fara idemso ni frumso ka kwaga chika ndumanduma yudinina alayhinna min jalabibihin kuku ka finimba furkiya ba bon yereka ko datuni ay ko yere sutrani ay hadisa kangala hadisa yoro jumambe munte kenema afari yoro jumambe horo muso kanka fari yoro datu hadisa tabbe kenema o ko kale waljuye te chere la farafina gele ala ko farafina gele ala ngode fo doyna oduna ngo hali ni fato abe fato donde wallahi mogo be mogo min ka fato ya don ni ona ka fa bola dugu kono ka fo ko mese ka hamina ko jara mese ka mogo de mo be nan folo soro wallahi be mogo soro min be do aka wallahi ote ko gele on da baro boyen dalwa fanfe ko do tumbe chen fato de ko ala kan bela tanga nga fato muno aka fato ala aka ko nyene bole no doni ko moya ye ni chen ko ni aka ko be chugo dola mo kele ni mo fla to ka ta fe ko na na ika do kan no lu fana tala o ba ye ko ka ko be ka nyene bo chugo dola mo ko mo sela o be giringa da chen ka ko na na ka ko mo ako hamina ko jarawi fato dalwa ni mo tala o be dora di wardama boro do be ka wari mbla o kono kwa boro na sa chema chela domuna abe warbi ko cheyu tasuma nyaga ka war boro inta ka blala ko do ne mo wala ka fato ya kala mako o ga pie do ala o doni bo o e fato ide ime mo to me do la ka no te wallahi hadisa manyene me kali alala kalisu bela hadisa hakili manyene sada ni shetana usela la quoi voilà mais hadisa vene fato de yo mais mo be kata no fe ko be kata o yero froke fato ka mo kenema froke ayra kwa dala hadisa kwa dala kali be banaba to evaki kata ko ya do sola mais hakili be mini ni meka ni kuma su nunu fo nyana o benata abe ka tegere faye wo odona tere no tuntena ke jimi foyi a fasade tu meka da dine koni ala baka dine la tanga de me fo karamo ka kuma de fo karamo ka kuma mo ka ala kelembatiya de be ka tien bolo muso imbolo parce que ni mo ni miriata ko hadisa photo se ki froke ni mo ni miriata kibe kene asoro tumana munna ni go bismillah hadisa touré flan ga fo ya bete meninga aw be fe jumane ka ke flan ga fo ya ni ko fe na hadisa ma ke kafriye ni ko fe abe kafriya wati duma bismillah hadisa touré mais afo ni ala toye oni hadisa subhanallah ala ka kire muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sobo bali ku kena fo ni ala sona ka farale ala kire muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam idha sha allah wa muhammad ay balika ula o ye ala ka kire sallallahu alaihi wasallam balika la ula ay balika ula hadisa o miye musoye la hawla wala quwwata illa billah hadisa ka fo ko kale ni ala to fara nyogonka kono kala ko kenya be soro kuni ka bana ba to bana la doro ki ka fo bismillah la hawla wala quwwata illa billah aquluhu bi lisaniha ko bismillah ni ala to e ani hadisa touré koni o fodro ki ka bana ba to be kenya où allons-nous frafou hakili be mini
tɔgɔ bɛ mɔgɔw kɛnɛya a bɛ banabagatɔ doni ka taa koli ya Adisa tɔgɔ bɛ mɔgɔw kɛnɛya den minnu bɔla ale fari la olu denw olu hakili man ɲi olu denw olu man kɛnɛ an bɛna ko faamu waati juma Adisa a b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ ka nkalon fine tigɛ hadamadenw ye an ka cɛkɔrɔba ko ten ko min ma kabani bɛ o bɛɛ ye c'est-à-dire Adisa ka ko in bɛɛ la ne yɛrɛ kɔni n fɛ a ka kuma mun n'a y'a fɔ ni o fɔ ye bi tile 3 jatiya ye n tun fɛ n k'o kuma fɔli kɔfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni tulo donna o la wallahi n k'o bɛɛ b'o tigɛ ko ka bɔ Adisa ko la mais a ma jama dɛ fo o kuma o fatɔkan fɔli kɔfɛ la ilaha illallah o ye kuma jumɛn ye Adisa ko ko a denmuso dɔ tun furulen don Côte d'Ivoire o denmuso in cogoya n tɛ fɛ ka kuma o kan quoi ko denmuso in furulen tun don Côte d'Ivoire denmuso nana bana denmuso banali mun kɛra k'o tola dɔgɔtɔrɔso la si la kibaruya y'ale sɔrɔ en même temps a ye vol ta o bɛnna ale bɛ ka vol ta ka na Côte d'Ivoire a ye namɛ dɛ nin kuma yɔrɔ dɔrɔn pe a kan ka to i b'i tɛgɛ ko ka bɔ Adisa ko la i b'a dɔn ja ko bɛ ni fatɔ de cɛ quoi a ko ale nana se aéroport la Côte d'Ivoire aéroport la dɔrɔn ko ale sinna k'a dɔn ko ale denmuso sara la ilaha illallah ale se mun kɛra aéroport la ko ale y'a dɔn directement non ko ale denmuso sara ka ban mais ko a ma fɔ n ye dɛ ko mɔgɔ ma wele k'a fɔ n ye a ye nin fɔ ka da ka ta ko n y'a dɔn ko ale y'a dɔn k'a denmuso fatula mais ko a ma kɛ ni mɔgɔ ka kibaruya ye k'a lase ale ma i y'o dɔnniya bɔ mini ala ko وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أراكم مغسيطة دون فم بلاتك سيني ومغسيطة دون دوكولو جمعكا إني ببويلا كاتو يبفاتو كم مغسيطة دون أراكم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كم محمد أفو ko foyi tɛ san fara 7 kɔnɔna na foyi tɛ dugu fara 7 kɔ la mun bɛ ko dogolen dɔn fo n'a kɛla Alahu subahanahu wa taala kelen pe sa ye e den ka saya e ka tigɛ ka ta o kan ko i y'o dɔn n'a ma kɛ ni kibaruya dilen ma hadamaden b'i wele k'a f'i ye i y'o dɔn cogo jumɛn na i y'o dɔn cogo jumɛn na oui sira fila dɔ bɛ yen i bɛ se k'a dɔn o sira fila fɛ o tɛ kabanako ye fana jinɛ minnu bɛ ka tolon k'i la jinɛ setana minnu sel'i la n'o bɛ ka tolon k'i la ala ka alisilamɛ bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ nin bana in ma o jinɛ setana minnu bɛ ka tolon k'i la olu bɛ se ka na kibaruya fiyɛ i tulo la kelen walima a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ bɛ jinɛ ninnu ye la i yɛrɛ b'o dɔn o bɛ se ka na kibaruya fana d'i ma kɛnɛ kan k'a f'i ɲɛna i nana ye denmuso min ka banni na a fatu la o kɔni tɛ kabako ye mɛ n'a bɔra o kɔ i b'o dɔn cogoya jumɛn na n'a ma kɛ ni nkalon ye Adisa mɛ nin tɛ kabako ye dɛ a kabako yɔrɔ bɛ kuma tɔ bɛ ɲɛfɛ o de y'a kabako yɔrɔ ye aw ka to ka kuma in lamɛn k'o kɛra mun kɛ ale taara a bɔra aéroport la a taara dɔgɔtɔrɔso la k'ale taara se si da la mun kan ka alisilamɛ du dɔ ɲini ka seliji ta ye seliji talen kɔfɛ k'a donna dɔgɔtɔrɔso la a se mun kɛra dɔgɔtɔrɔso la k'u k'a ma ko den bɛ bon na yan ale donna yen a don mun kɛra ye dɔrɔn a taara denmuso sɔrɔ k'a taara denmuso sɔrɔ a ka denmuso wele denmuso b'a k'a laminɛ su de bɛ k'ale ka weleli kan na minɛ e cɛ Adisa la ilaha illallah tiɲɛ yɛrɛ la wallahi Adisa jɔlen bɛ a lamɛnbagaw hakili la ka se degré dɔ la a tɛ se ka lakali quoi mɔgɔ minnu hadamaden jamaba in jɔlen don nin bɛɛ fana tɛ hadamaden ye dɛ o tɛ kabako ye hadamaden bɛ yen jinɛw bɛ yen a yɛrɛ y'o confirmer a ka bi video la ko kɛnɛ in kan ko jinɛw bɛ yan o tɛ kabako ye fana o jama in bɛɛ tɛ hadamaden kɔni ye hali kalima wahida kuma fila t'o la jama minnu lɔlen don hadamaden minnu b'u la olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Adisa ka nin kuma in na
suka ɲɛnama ka welelikan na minɛ i t'an ta sɛbɛnna mɔgɔ ye su ni ne yɛrɛ tun fɛ ni mɔgɔw ka nin mɛn khalas bɛɛ b'i tɛgɛ ko ka bɔ a disako la k'ale y'a denmuso su wele denmuso su y'a laminɛ ale k'a denmuso ma ko yafala i ma nin fana tɛ kabako ye dɛ c'est à dire non Adisa a n'a ka fatɔya c'est à dire a ɲɔgɔnna politicien f'a yɛrɛ a ye kuma in sigi ɲɔgɔn kan cogo dɔ la ma ya'ti ba'da ma taquluhu al'an yakun aghrab wa ashad c'est à dire a y'a sigi ɲɔgɔn kan cogo dɔ la étape par étape a ka mun fɔ sisan premier ta n'o ye k'a fɔ k'a bɔla den ka saya kalama mɔgɔ m'a fɔ a ye i b'a dɔn o fɔla mun kɛ caman bɛ kabakoya a y'a denmuso su wele o ma kɛ kabako ye ka tɛmɛ dɔ in kan mun fana bɛna fɔ nin kɔfɛ o fana kabako ka bon ka tɛmɛ tɔ fila kan mun fana bɛna fɔ o fana kɔfɛ o fana kabako ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ kuma laban ni mun ye o ɲɔgɔnna kabako kan tɛ o ɲɔgɔnna fatɔ kan tɛ k'ale ye k'a denmuso ma n yafala i ma ala ka kaburu nɔgɔya ye kaban k'a fɔ k'ale ye layiru ta fo n'a y'a sɔrɔ mun ni mun man kɛ ko fo alakira sallallahu alayhi wa sallam ala i ma ala cɛla sɛgɛlen don ninnu bolo ni manamɔgɔ wulila o b'a fɔ ko alakira y'a fɔ n ye n'a ma fɔ k'a y'a fɔ n ye sugo la dɛ a b'a fɔ ko n'a ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan k'ale ko alakira ma alayhi salatu wa salam ko fo ni mun ni mun ma kɛ ko fo alakira alayhi salatu wa salam k'ale den su bilasira ka taa kaburu la cibaga dalen bɛ Madina a kaburu kɔnɔ alayhi salatu wa salam ale ko k'ale ko ala cɛla ka taa ale denmuso su bilasira ni ala cɛ nin bɛ don hakili la cogo di mais mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ woo o dɔw bɛ ka kule n'o da tɛna fara ne tun fɛ hali fa bɛ mɔgɔ min na o tɛ da nin kuma la quoi mais wallahi mɔgɔ dɔw jɔlen don o bɛ ka Adisa ka kuma la mais o bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ale ko ala cɛla bɛna taa den su bilasira y'a dɔn o fana ye kabako ye dɛ mais kabako ma ban fɔlɔ ma ya'ti ba'dahu ashad ko kɛra mun kɛ ale bɔra a taara so kɔnɔ ko dugusajɛ ale y'a bamuso wele a ko ma ko su bɛ ko cogoya jumɛn na su kan ka ko cogo jumɛn na k'a ba ye su ko cogo ɲɛfɔ a ye su bɛ ko cogoya mun na ba ye su ko cogo ɲɛfɔ a ye ko ale ye téléphone raccroché a bɔra a ye samara don ka taa sirada la a taara se Adisa i bɛ kuma ni hakilimaw de ye quoi n'i b'i ka kuma ninnu fɔ bon i b'a fɔ la minnu ɲɛfɛ olu caman kɔni i y'olu hakili san ka ban quoi mais y'a dɔn k'a fɔ n'i kumana ko hakilima dɔw bɛna sɔrɔ minnu bɛ n'i lamɛn o b'i ka nkalon bange mɔgɔw ye a dɔw la o b'i ka nkalon bange hali minnu yɛrɛ tun bɛ k'i lamɛn n'i tun y'olu hakili lamɛn ni dɔlɔ ye o b'i ka nkalon bange olu ye a ko k'ale bɔra ka taa o gidɔrɔnda la a bɛ ka taxi ɲini k'a sera gidɔrɔnda la a y'a ba wele k'a ko ma samara dɔ ye n'an sɔrɔ yan k'ale ko a bamuso ko k'an bɛ taa min i n'a fɔ théâtre mɔgɔ min ka scène théâtre labɛn quoi ale ko a bamuso ma ko n bɛ taa n den jɔ c'est à dire n bɛ taa n den su ko k'a kasange k'o kɛra mun kɛ ko bama nana ale sɔrɔ yen o ye taxi ta ka taa si la cɛ kabanako de bɛ nana fɔ ten c'est à dire la ilaha illallah subhanallah ko ale taara se si la min kɛ a kan ka den jɔ a kan ka den su ko kasange de kan ka san kuma kun fɔlɔ la a ko n taara kasange san ka na a taara se ɲɛfɛ a ka masara kɛ quoi k'ale n'a denmuso su le taara kasange san a ye nin faamu dɛ n m'a fɔ ɲɛna ko mun bɛ na nin kɔfɛ n k'o fana ka o kabanako kan ka jugu ka tɛmɛ tɛmɛlen kan o dɔ de filɛ nin ye tan babaga su ele ni su ka taga su yɛrɛ ka kasange san farafin hakili bɛ mini k'ale n'a denmuso su de taara a ka kasange san c'est à dire dɔw b'a kɛ cogoya mun na k'a ka video bila la a b'a fɔ la ne fɛ bɛɛ ka ninnu lamɛn quoi ne tɛn'o kɛ video in na quoi ko la ilaha illallah ko a taara ale n'a denmuso su taara kasange san o taara kasange san Allahu akbar su ni ɲɛnama de bɛ taa su ka kasange san ka na u nana mun kɛ ko
o donna ɲɛgɛn na o kan ka su ko sisan kasange sanni kɔfɛ ale a n'a ba a n'a yɛrɛ dɔgɔmuso k'u mɔgɔ 3 de bɛ ka su ko o bɛ ka su ko ni a ba ko k'a bɛ maga a denmuso fari yɔrɔ mun na k'o b'o ko ale b'i kan ka o ɲama quoi c'est à dire a b'olu ba de aw kana kɛ ten ne yɛrɛ de kan ka yan kɛ a ma kɛ cadiri ya ni o ko bɛ su ale a denmuso su yɔrɔ min ko a b'a fɔ la aw kana maga yan na ne yɛrɛ de kan ka yan kɛ a kana maga yan na ne yɛrɛ de kan ka yan kɛ a nana to ten ko fo suko banna Adisa tiɲɛ yɛrɛ la i k'i ta i k'a dilan quoi ja Amérique ma marché min kɛ France ma marché min kɛ i yɛrɛ y'a fɔ to ko gɛlɛyara juluw yɛlɛli la muso la ilaha illallah ala Adisa wallahi i ka ko in tɛna mɛn quoi wala mais i bɛna waatini mun kɛ caman ka silamɛya bɛ tiɲɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ wala o kama an fana ka rôle de ye nin ye an tɛna jɛ fiyewu Faransi ma ɲɛ Amérique ma ɲɛ i ye wari ɲini cogo bɛɛ la a ma ɲɛ n tun bɛ mɔgɔw lataa faragɛ la muso ka kɛ kanburasiyɛn ye muso kanburasiyɛn i t'a dɔn k'o ye muso kurusitigi de ye o tɛ tagafɛtigi ye dɛ Adisa ye muso kurusitigi de ye c'est à dire ganji karampiri Adisa y'o de ye wari bɛ sɔrɔ cogo cogo la ale est prête an ka taa dɔrɔn wari ka sɔrɔ dɔrɔn julu ni fɛnw tun bɛ ɲini k'a kankari a nana mun ye sisan i komi laala karamɔgɔya système in fana wari bɛ se ka sɔrɔ la mais min ta kɛ cogo ye min bɛ non n bɛ bɛɛ minɛ ni min ye a y'o système de fana ta nin ye pour le moment ça marche voilà pour le moment parce que wari minnu bɛ bila son kɔnɔ a ka ca quoi par jour elle peut gagner plus de 3 millions mais an bɛna kuma o kan vidéo nata la kuma tun y'an sɔrɔ yɔrɔ mun na su bana kola mun kɛ mun bɛ na nin fɛnɛ kɔfɛ o ka jugu ko ta la ale yɛrɛ de y'a denmuso su kasange ni kasange ye a banna o y'a lala prangali kan c'est à dire yiri kan a dalen tola ye de ko denmuso su kumana ale fɛ Adisa ko denmuso su ko ale ma maman sen débordé la a bɛ n dimina kuma fila in bɛ fato kan denmuso k'a fɔ ale ma maman n sen débordé la su de bɛ ka nin fɔ dɛ maman a ye n kasange mais n sen débordé la o kɔrɔ ye n sen yɔrɔ dɔ janyana ni dɔ ye a ma n sen classé ka ɲa kasange kɔnɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aw minnu bɛ ka taa Adisa fɛ aw minnu ka mɔgɔ bɛ ka taa Adisa fɛ a tɛ kɔn o ma ba wallahi a ye kɔn o ma a ye kɔn o ma a y'a kɛ Ala kama a ye kɔn a ka mɔgɔw ma su de bɛ ka nin fɔ ɲɛnamatɔ ɲɛna tan ko maman n sen débordé la Adisa yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ nkalon tɛ ka da la dɛ hakili la aw y'a ka vidéo lamɛn a ko maman n sen débordé la su de bɛ ka nin fɔ ko n sen débordé la o ma kɛ jugumanba ye dɛ su k'a fɔ ko n sen débordé la a bɛ n dimina Allahu akbar an kɔni bɛ mun dɔn sɛbɛnni la o de ye ni su n'a bɛ ka kuma dantanw de b'a mɛn hadamaden ni jinɛ sen tɛ a mɛnni na mais Adisa bɛ su ka kan mɛn dɛ a yɛrɛ y'o confirmé o ko su bɛ kuma ale b'o mɛn n ka kuma bɛna s'o ma ɲɛfɛ ale ko a denmuso su ma a denmuso su k'ale ma ko n sen débordé la k'a bɛ ka n dimi ale yɛrɛ ye mun kɛ a gbɛrɛla sisan ko n'i y'a lajɛ ko i t'a ye ko sen débordé la quoi mais ale y'a kun jigin mun kan a ye vraiment effectivement denmuso sen débordélen don k'ale taara k'o dilan ka ɲa ka sɔrɔ k'o siri ka yɔrɔ bɛɛ labɛn ka ɲɛda dɔrɔn labɔ pour que ni denmuso cɛ nana o bɛ se ka denmuso ɲɛda ye cogoya mun na san'o ka taa n'a ye kaburu dɔ la Adisa i Ture la hawla wala quwwata illa billah i tɛ ka Turew ka baara kɛ nin ye dɛ wallahi i tɛ ka Turew ka baara kɛ nin ye hinɛ Allah farafin bɛna hakili sɔrɔ waati juma ni ma kɛ kabanɔkoba ye kabako bɛ nin fɛnɛ kɔfɛ o sɔrɔla ka denmuso suta ka taa a sutara denmuso bɛ taa denmuso su don kaburu dɔ mun na ale ma kɛ yen a tun tɛ yen a ma kɛ su don yɔrɔ la o taara n'a ye kaburu dɔ mun na a ma kɛ o kaburu dɔ la
mais juma bena ke ale bena pre ziara kama domuna bi koni metan demso su ziara metan demso kaburu ziara kwa tangato kwa ko akele de tala ko mo ko beta irala kala ko la amase mo kata demso kaburu irala la ale be demso kaburu yorodo ale be demso kaburu yorodo donc atala de kaburu do la kwa sela kaburu do la ko jama munu tun jolo no be kale makono no lu ka ngata kaburu do den kaburu do irala la asela ulu maminke ko ale farala avec ata ayre kata sefo denga kaburu do la aye ni lamede ninka jugu katime tewelen beka ko ale sela kaburu do la munke ko demso den ko alema subhanallah adisa e nyina ko mo hakli suud mande e ko no be fato e ko me be chugo muna ko la hawla wala quwwata illa billah ko demso su ko alema ko ma ko nya bonfle su ko tere ko ni kala kene kane ale tala ademso de ziara ko demso su ko alema ma nya bonfle kama fo ko nya kabru fle de abo fle ni fo kadaka ko demso ma fo ko nya kabru fle de ko de ko ma nya bonfle ko demso be bon yara la ando ya ka kabru e kwale bon konoro fle dro kwale ni chibaga alayhi salatu wassalam nyada tala benat abi lolin to de sa ko do mena be do mamme o do jume kale to ay do minke aduna de rasul minke ko chibaga dali demso blasra kabru do alayhi salatu wassalam ko do mena do mamme chehela mo ko do mena hadisa mejen jikilela nunu mi ka yoro ina no be kilame amala dele hamina ko ni korna filmu la sey ala ka no ya ala ka hakili duma mumba to wallahi we buika galon ko koro kelama kale chibaye ademso ka kaburu kono no ya ademso ka bon kono no ya ademso kaburu ale ala kila ye alayhi salatu wassalam silama on kuma to juger ba were bulu hadisa e famiye ni kuma tobe aw yere bulu ka fo ne ka fota nga fota ka faraninga a ni beko fe ale kata demso ziara demso ma ka bo kaburu kono kale kumbe ka fo ko ma nga bon fleni ama fo nga kaburu fle ko nga bon fleni ale no bon kono ro fle la ro mo o bena ale ya kila signi kaburu kono alayhi salatu wassalam subhanallah nin bɛ kɔfɛ ko karamɔgɔw ka kan ka lɔ fɔlɔ ko k'a ɲɛɲini mun kan ka ɲɛɲini an ka to tumana min na n'a bana hadamadenw kan tigɛla n'a taara ni mɔgɔ ye abattoir la waati mun na n'a ye mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ waati mun na o waati de kan ka kɛ karamɔgɔw kuma waati ya ko k'a to fɔlɔ ko k'a ɲɛɲini aw kan ka mun de ɲɛɲini hadisa ka ko bɛɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ a ma se foyi ka ɲɛɲini hadisa ko la a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan mais hadisa ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna i b'a fɔli mun kɛ k'i b'a la cɛla yɛlɛ alayhi salatu wassalam kɛnɛ kan c'est vrai i kɔni bɛ fɛn dɔ yela o siga tɛ ne la quoi i bɛ jinɛ minnu yela olu jinɛ olu de b'o yɛrɛ yirali la ka tɔlɔ k'i hakili la i fana b'a faamu k'i bɛ ka ala cɛla de yela alayhi salatu wassalam o ye mɛ ka makaraju ɲɛnama di i ka ko ma dɛ n'o tɛ i ka ko sigilen don filomaniya de kan quoi i ka ko sigilen don nkalon de kan quoi voilà wallahi i t'a ala cɛla foyi yela alayhi salatu wassalam n bɛ kali ala la n'a sɔrɔ i bɛ fɛn yela i bɛ jinɛ sitanaw de yela i ni minnu n'o bɛ ka tolon k'i la depuis fitininama fo bi an b'ala deli ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma ala ka tubiliko ɲuman nɔgɔya jama minnu bɛ ka taa ala ka tubiliko ɲuman d'u ma u k'u yɛrɛ lasegin ala ma k'ala yafama deli n'o tɛ nin ye filani ka foya de ye dɛ wallahi mɔgɔ mɔgɔ t'a la hadisa ka yɔrɔ la k'i kuma jigin a ka foto ye k'i dama kɛ sa foto ye y'a dɔn k'a fɔ k'i ka fila fara ala kan i mako bɛ ala ka yafa i ma ka tubi k'i yɛrɛ lasegin ala ma ale denmuso su a n'a ka denmuso su conversation mun tɛmɛna ale ni a denmuso ma su cɛ o de filɛ nin ye kuma la surunya bolo ma
est-ce que ni kuma mɔgɔ mun bɛ nin fɔ o tigi na hakili ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo e bɛ taa o tigi nɔfɛ k'i nana k'o kɛ i hamina ko diyara i ye est-ce que hakili kan ka sɔn i ma mɔgɔ min b'ale ni suw bɛ kuma mais hakili bɛ da nin na cogo di ne yɛrɛ fɛ wallahi ni ma se alisilamaya ko ma ni ma se k'i ka kɛ diina la pour que i k'a tiɲɛtigiya quoi pour que i k'a fɔ ko Hadisa ka baara man ɲi la pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko Hadisa ka ko ye nkalon ye a mako tɛ k'a fɔ k'i ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye walima i ka kɛ silamɛ ye k'i ka o kuma in kɛ quoi ne fɛ hakili min n'Ala ye hadamaden bonya ni a ye o hakili yɛrɛ b'a jira hadamaden na ko nin muso in ye bandi de ye nin muso in ye ko ɲagamina de ye n'o tɛ nin muso in wallahi Ala mɔgɔ tɛ kuma tɛ k'a fɔ ko waliju don n bɛna mun kɛ k'an ka kuma datugu o de ye muso in ko tile filanin in na kan mun b'a da ko karamɔgɔ minnu bɛ ka a ka ko laŋɛnɛmaya mɔgɔw ye k'olu ye terrorisiw de ye quoi Hadisa vraiment i ka politique mun kala i yɛrɛ ɲuman na i tun bɛ politique mun kɛla par avant i tun bɛ politique mun kɛla kunun ale tɛ marché bi quoi voilà i tun bɛ politique mun na i bɛ ka système kura de ta sisan pour que gouvernement k'i ka ko ta sɛbɛ la pour que gouvernement ka autoritéw bila o ka taa i kɔlɔsi n'o kɛra o bɛ valeur di i ka baara ma halisa système in faamulen don quoi ko karamɔgɔ minnu bɛ kuma n'ale ma ko terrorisiya donna alisilamaya diinɛ kɔnɔ tan de ko terrorisiya donna alisilamaya diinɛ kɔnɔ tan de o kama vraiment ko mɔgɔw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi ko karamɔgɔ minnu bɛ kuma na nin ye k'a bɛ se ka kɛ dɔ tigi bɛ se ka muru ta silamɛya kanu min b'o tigi la k'o b'a fɔ ko se ka muso in de bɛ k'an ka diinɛ ɲagami dɔ ni muso in bɛ k'an ka diinɛ ɲagami an ka baara kan ka kɛ jumɛn ye an ka éliminer ko dɔ bɛ se ka muru ta ka taa turu ale la mɔgɔ si tɛ muru turu i la yan jinɛ minnu bɛ ka taa da i kan dɛ i fari kɔrɔ n'i farikɔrɔ yɔrɔ bɛ kalaya la n'o jinɛ olu ka tɔɔrɔ ye o wasala ile ma o wasala quoi mɔgɔ si tɛ muru don i la ko dɔ bɛ se ka murufa ta k'ale tire la Hadisa kana jɔrɔ n'o ye mɔgɔ si t'i tire murufa la mais karamɔgɔ kɔni b'i ka nkalon laŋɛnɛmaya fɔ mɔgɔw ye karamɔgɔ b'i ka nkalon n'i ka setanaya baara n'i ka setanaya ko an tɛ jɔ o kan dɛ an tɛ jɔ o kan o kosɔn n ka walimadɔn foli bɛ karamɔgɔ bɛɛ ye karamɔgɔ n'o bɛ ka kuma ni setanamuso in ka ko kan ka daminɛ kabini Dr Abubakar Jallo hafizahullah n ye karamɔgɔ fɔlɔ min ye n'a kumana ko kan o kɛla ale de ye kabini Sumaworo banna kura ye o y'a sɔrɔ mɔgɔw t'a ka ko kalama kosɛbɛ o kɔfɛ n bɛ walimadɔn foli ɲɛsin an bɛnkɛ ma Imam Berete tiɲɛ na Berete i ye mɔnɛ bɔ quoi Imam Berete i ka mɔnɛ bɔ wallahi i ka karamɔgɔ fanba ka kɛlɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin fana an balimakɛ ma Mori Kuyate min bɛ Maka Ala ka an bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ka b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin an balimakɛ an'an kanuɲɔgɔn Usman Kontaw ale fana masha Allah a ko karamɔgɔ minnu ka video kɛ ko bɛ taa ale setanamuso kama koliya Usman Kontaw ani Dr Jabi ani an balimakɛ dɔ bɛ yen ko Kishki ani kamalen dɔ wɛrɛ ka fara olu kan olu mɔgɔ naani de tun bɛ mobili kɔnɔ an b'a histoire kɛlama di A à Z kabini o bɛ taa an b'a kibaruya kɛlama a ko karamɔgɔ minnu wulila ale faga kama ko kabini o wulila ko ma se fɔlɔ a bɛ kuma in fɔla bi a fɛ ale ka jinɛw de ka karamɔgɔ ninnu empêcher sila la quoi k'olu ka ko dɔ k'o la o ma se ka don koliya e ta kalama o karamɔgɔ ninnu taala la f'i ka sɛni kan wallahi o taala la f'i ka sɛni kan n bɛna direct mun kɛ nin kɔfɛ n b'a video yira karamɔgɔ ninnu taala la f'i ka sɛni kan e n'i ka ko dɔn i ma se k'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ ninnu sela i ka yɔrɔ la yen i ko k'i bɛ ko dogolen dɔn i ko bi ko karamɔgɔ ninnu ko o wulila bi yan depuis o yɔrɔ la k'o ma se koliya fɔlɔ walayi o sera koliya o taala laɲini mun na laɲini sɔrɔla n'a ma kɛ ni sigili ye nin de ye an b'a ala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ni muso in ye bandi de ye ni muso in ye setana de ye
ni muso ini ala jonya yoro ka janyongona iko sani dugu yoro ka janyongona chugamuna ukama ka foko hadisa ka ko Qur'an ayani hadisa ne fait oui on sait ga do assez fait mais hadisa ka ko e 1 + 1 égale à 2 de quoi aka ko be kene kan trop dogoro fuita hadisa ka philomania yoro la quoi apa be ga femu nke kado yi ebe ki photo fere mo o continue boy photo fere ngi ka portable photo fere la photo tala nunu ka photo fere la e ka continue e ka kota bala so mu me yala wara mu bla kona continue bo joni wala nga sira alanye anga yere lasi alama karamo ni yawulu kunde ire ni karamo ko ni makuma ni na ntado kanga kuma ko juma na ko tugu mo kala kelimba tian ni mo be ka tien do e misay ci mawrona ka bo korvar dugu dola nte dugu in to fo boflu ko fe quoi ko musodo otalani ale bantinia de bese musoina otalani musoyi banaba to e ko musoyi tume boka bi quoi a to ka boka bi bo banan nu chama be mo ba da jina bana ko beli bana beti jina bana e zeme bana do be zeme soro na e harama den soro ibe to ka boka bi a beti jina bana e quoi mais frafina ma be fonga be jina bana e muso me to ka boka bi wati ni wati donc munkela muso yi aka mo ya ta katana e kolia obeta hadisa fe hadisa mu na le bana be frake a photo be frake li ke fami photo era ka photo yo kuma oh mais ha demande do hakili daleme ni na de ko hadisa photo be se ka kuma mo fe utala ni bana ba to ye o yo wati jange yoro inai toro ni de woni fembela o ko fe u segila ni bana ba to e kata aka so o fe ka kene yala mo tigi be kuma infoye o banchiya de be se muso ima ako wallahi imam Traoré ko depo ko segila ko segi mun kala o semeni damandoni kono fo itinte kala muso ko bala mais ko ame wati mun ko bi ko sisan bini ka jugu ka teme beni koroka ko abe beni mun ke sisan ko ka jugu ka teme korolenga wa mo fene tala hadisa fe o bele gele ni halabi tale ni mu ya joatala o jolatala ni mu mi joatala o mi joatala suno mo tala hadisa fe a bele gele ni halabi tale bana ba to simata hadisa fe na ka bana ka frakela ebe kena soro ni yoro ina chodi jina grupu sigile no yoro muna jina grupu de sigile no ni duina ni yoro ina fe na wula ko do de kama ne ma boni jina bana yi ebe boni kena suju ma yi ah abto la video munu ka yera mo la mo be témoignage ou ke oui netumeta nkelata hakilima be ni famu quoi nunu be ko dilano be musomu nana ntaro ni mo munu ba ka fen suivi musomu nana wati mena ka songoro ko fe doni musodo nana ka yorola musoyi alangulu tuno chogo dola anani nyongira kimbere kunka ko fade malila fato de be ka fa expliquer ta o muso de aka protocole ye bi quoi o muso ne be ka a gauche la a farso ka bota o muso ne be ka gauche la son hein ata donc a foko fenklani noa fato e na remalo banabato e frakela la kone tu e fato de wal manye fato de mbeta e adisa ko do bani nyonche memena kene ulu mana kanunu o video kofe o muso ka sera joli kofe depo do o kala le ka premier ministre si parce que contrat do mu siela contrat do mu siela ni sera kana témoignage keta wari mu be soro par jour meni dima o contrat de siela na ni muso mi nyonje muso de ba le ka premier ministre la bi avec video mu ka afle muso do be do akrefe o muso ndewe on a ta ko fe barabato me mini wallahi na di say frake ni ke baay ka fo ka di sa kwa ka ko c'est noir sur blanc
n'a ko ta a bɛ kɛ komi a yɛrɛ bɛ ka nkalon tigɛ cogoya mun na ko n'ale ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ ko danfɛn minnu bɛ dugukolo sanfɛ ni k'olu to dugukolo sanfɛ ala tɛ sɔn ka ko dɔ kɛ ko ale Adisa Ture bɛ o la a yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ne hakili la ala jɔn bɛ dogo a ka ala jɔnya la de ala jɔn ɲuman o bɛ dogo a ka ala jɔnya la de mais Adisa ko hada ala ka jɔn minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'olu k'olu to yen ala tɛ sɔn ka ko dɔ kɛ ko ale Adisa b'o la ko hali n'ale ko bi ko corona ka ban ko corona bɛ ban Adisa sisan kɔni diɲɛ bɛɛ de mako b'i la o la sisan o tɛ Côte d'Ivoire kelen ye dɛ diɲɛ bɛɛ de mako b'i la o la sisan Adisa i jija corona ye ban dɛ o témoignage kɛla ninnu fɛn fɛn bɛna témoignage kɛ a bɛɛ ye ko dilanni de n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ale bɛ ka fɔ cogoya mun na k'o finnen don o jɛlen don wallahi a bɛna ni namara de ye namara ka na namara bo la sigi ka namara la sigi a y'a podium in sanfɛ ne y'a fɔ ye n ko dɔnkilidala kɔrɔ don c'est-à-dire a derilen bɛ fɛn ninnu na quoi podium nege b'a la hali bi donc fɛn in tɛna dabila sisan quoi voilà mais a kɔni tɛna mɛn donc i bɛna ni namara dɔ ye i bɛ namara in lasigi i ka podium sanfɛ i yɛrɛ kɛrɛfɛ bɛɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la namara don namara yelen fili tɛ o a sen ka misɛn namara don ala k'an bɛɛ latanga bɛɛ ka o ye i k'i ka kɛtaw kɛ zamzam ji min b'i bolo n'i ko k'a ka fisa ni zamzam ji ye dɛ kɔnɔbɔri ji min b'i bolo ye i b'o ji in ta k'a tigi la kɛnɛya ni a ye bon on dirait e yɛrɛ mako tɛ se ji in ma yɛrɛ parce que i ko i tun bɛ fɛ ka jiko yɛrɛ bɔ a la e dan ye dɔrɔn i k'a fɔ ala Adisa Ture filanikafoya dan tɛ nin ye ka Adisa ni ala bila niveau kelen na ala ani Adisa Ture n'o tɛ i bɛna ni namara dɔ ye i b'a la jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ n'i ye namara jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ bɛɛ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye namara de ye kɛta min n'i kan k'o kɛ i kan k'i ka jinɛ minnu wele i kan k'i ka setana minnu jansa i kan k'i ka fɛn minnu kɛ i b'o bɛɛ kɛ wallahi a tɛ tagama wallahi a tɛ tagama Adisa n'i sera k'o kelen kɛ i b'a fɔ dɛ mɔgɔw ma n ka kalandenw ne yɛrɛ bɛ fara i ka kalandenw kan la hawla wala quwwata illa billah ni kɔni sera k'o kɛ ka na ni namara ye n kan tɛ bobo ta ma dɛ parce que i bɛ s'a bɛɛ la o i bɛ se ka na ni dɔ ye sisan o tigi kana boboya ladege o kana yɛrɛ kɛ bobo ye scène kan k'a fɔ k'i bɛn'o lakuma i bɛ kalon-kalonkan dɔw ni taba-tabakan dɔw fɔ o kɔfɛ i b'a fɔ ko o tigi ka kuma o tigi fana bɛ kuma n kan t'o ma dɛ nka mɛ i ka na ni bobo ta t'a la banabagatɔ minnu n'i kan ka na n'o ye scène kan k'o lakɛnɛya bobo t'a la a bɛɛ b'a la fo bobo kelen parce que o bɛ se ka planifier ɲa bɛɛ ma i bɛ na ni namara ye kelen parce que i tun bɛ namaraw lawuli i bɛ na ni namara ye kelen an k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la namara don a sen fila ka misɛn namara don i k'a lajɔ a ka jɔ ka tagama i kana ni namara ye hali fiɲɛtɔya ta an t'o fana fɛ parce que o fana bɛ se ka traffiquer an t'o fana fɛ bana mun n'a bana bɛ ye kɛnɛ kan a bana fana ni politiki t'a la i kana n'o banabagatɔ sugu olu ye o caman de b'i ka jama in na o kɔnɔna filibagatɔ de selen mɛ ye parce que n'i ka min fɔ kɔnɔna filibagatɔ ɲɛna a b'o ye tiɲɛ de ye mɔgɔ mun b'a fɛ ka to ji la walahi hali ni muru bɔ ka d'a ma muru n'a ye muruya a b'a minɛ hali n'ale bolo tigɛla a b'a ye k'a fɔ ko nin bɛ se k'ale labɔ ji la o kɔnɔna filibagatɔ minnu b'i fɛ yen banabagatɔ sugu bɛɛ dun b'u la dɔ de bɛ ka fara o ka bana kan a tɛ ka furakɛ ne b'a fɛ dɔrɔn i ka olu banabagatɔ minnu dɔw ka bana lankɛnɛmayalen don i ka o dɔ ta ka yɛlɛ i ka podium sanfɛ minnu bɛ k'a fɔ ko ne Adisa tɛ se ka mɔgɔ furakɛ a ye nin filɛ namara don a sen fila ka misɛn n bɛna a la jɔ sisan a sen a bɛ ka tagama mais Adisa yɛrɛ k'o don na a ye dɔ ɲininka o tigi dɛsɛlen bɛ ka tagama quoi o tɛ namara ye dɛ bana de b'a la a dɛsɛlen bɛ ka tagama a y'o tigi ɲininka jama cɛ ma k'i bɛ se la ka tagama sisan wa o tigi ko dɔɔni dɔɔni ko n bɛ se la ka dɔɔni dɔɔni kɛ ko ala min ka dɔɔni dɔɔni nɔgɔya i ma ko ala bɛna a to i bɛna se ka tagama kosɛbɛ mais farafin hakili bɛ mini mɔgɔ min ko k'ale bɛ mɔgɔw kɛnɛya o de kuma cogo ye nin ye tan a ka lakɛnɛyali fana a t'a fɔ n'ala sɔnna dɛ ale kɔni certitude de bɛ yen
k'a fɔ ko n'ale kɔni ko n'i ka kɛnɛya o bɛ kɛnɛya o tigi de bɛ k'a fɔ banabagatɔ ma ta parce que cɛ ko a ma ko ko n kɔni tɛ se ka tagama ka ɲɛ dɛ ko mɛ ko n bɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ a ko ala min ye dɔɔni dɔɔni nɔgɔya ma o de bɛna caman nɔgɔya ma nabila ibrahima y'o de fɔ n ye kuma daminɛ n'o de ye wa idha maridtu fa huwa yashfini ko n'ale nabila ibrahima banana ko ala de b'ale furakɛ o la an ka tubi k'an yɛrɛ lasigi ala ma hadisa tɛ mɔgɔ si furakɛla ye hadisa tɛ furabɔla ye bi furabɔla tɛ sini la k'a fɔ ko furabɔla don a bɛ fura de bɔla hadisa tɛ furabɔla ye dɛ hadisa ma deli ka kɛ furabɔla ye depuis kunun fo bi nin ye bandiya de ye dɔrɔn o la an bɛ balimaw wele bɛɛ ka kuma i dɔnbaga fɛ an ka siran ala ɲɛ ni muso in shetana mun bɛ Côte d'Ivoire bi n'a bonyana k'a dɛmɛ hadisa kan ne t'a dɔn o kosɔn karamɔgɔw kan ka kuma dɛ parce que ɲininkali de bɛ yen kiyama i ye fɛn mun kalan i k'a lase wa ni ɲɔgɔnna ka k'i ɲɛna e dɔnnikɛbaga e karamɔgɔ i sigilen b'o ko da fɛ k'an bɛ ka ɲɛɲini mun bɛ ɲɛɲini bilen hadisa ko la n'o lankɛnɛmayalen tɛ mun de kan ka ɲɛɲini bilen n'o lankɛnɛmayalen tɛ n b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ ye réseaux sociaux sanfɛla de a y'a ka ko bɛɛ yira ko bɛɛ bɛ kɛnɛ kan o la an b'ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ni muso in ye bandi de ye ni muso in ye karampiri de ye n bɛ n ka kuma kun cɛ ni min ye karamɔgɔ minnu bɛ ka kuma ma a ko k'olu ye terroriste ye mɔgɔ si tɛ terroriste ye yan mɔgɔ si tɛ terroriste ye i bɛ ka nin kɛ de dɔrɔn pour que gouvernement ka se ka jɔ i kɔfɛ mais o tɛ marché fana c'est vrai autorité damadɔ bɛ yen bi minnu bɛ lɔ la k'i garder mais i ka fɛn in tɛna mɛn quoi hadisa e yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ si tɛ terroriste ye an tɛ terroriste ye bi an tɛ terroriste ye sini mais an kɔni tɛna jɔ k'i lajɛ i b'a la ka diinɛ ɲagami ko an ka ge ka i lajɛ k'an da k'an bɔnbɔn ye k'i lajɛ o cogoya la wallahi o tɛ kɛ wallahi o tɛ kɛ an tɛ jɛ dɛ abadan an tɛna jɛ an b'ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala ka bɛnsema di an ma ala ka ala kelenbatiyali ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma karijinɛ k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ye k'an kisi ka bɔ ala ka tasuma ma filanikafoya o mun ka go ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan f'a ko ni maa mun y'o kɛ ale tɛ yafa o tigi ma n b'ala deli ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ filanikafoya baara ma hadisa fɛyɔrɔ tagali filanikafoyaw de bɛ ka kɛ yen ni maa mun y'a sɛgɛrɛ i t'a la filanikafoya baara la ni ma tubi ka bɔ a la ni sala nin cogo la i kafirlama fana ni sala kiti dama ka si photo ye ka taa dɛmɛ ɲini photo fɛ n'o ma kɛ filanikafo ye jɔn bɛ kɛ filanikafo ye parce que farafin mako bɛ jumɛn de la fo ka kuma tete juguya fɔ farafin ye de pour que a k'a faamu n'i ye kuma ma lɛlɛ ka da farafin tigɛ a bɛ yɛlɛma de ka bɔn f'i k'a tete juguya fɔ a ye de ala ka arijinɛ filanikafo dɔwɛrɛ tɛ ye dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o la bɛɛ ka kuma i ka mɔgɔ fɛ hadisa tɛ furakɛlila ye bi furakɛlila tɛ sini laɲini mun b'a la o de ye ka mɔgɔw anarke ka wari minɛ mɔgɔw la ka se ka balo nɔgɔya la a tun bɛ sɛgɛn min na faransi k'o dabila a banna n y'a denmuso a n'a denmuso ka ale ka kuma denmuso su fɛ o baro ɲɔgɔnya mun tɛmɛna a n'a denmuso su cɛ n y'o mun lakali hakili yɛrɛ ka sɔnni ma fo mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye o yɛrɛ ye jigi tɔ tigɛ hadamadenw la farafinw la quoi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma fitiri welela an kan ka taa misiri la n b'ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma min kɛra nin bɛ wasa kɛ kuma t'a la janya fɛ nka mun fɔra n'o faamuyala ni se kɛra laɲini ma o de ye laɲini ye n b'ala deli ka kuma in kɛ ka mɔgɔw la kunu ka kuma in kɛ tubi sira ye maa caman ma maa o maa mun n'o tun kɔnɔna fililen don muso in ka ko la ni ala sɔnna dɔ wɛrɛw bɛ kɛ nin kɔfɛ mun dan tɛ nin ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala k'aw sara aw ka lamɛnni ko ɲuman na ala k'aw sara aw ka partageli ko ɲuman na ala k'an fara ɲɔgɔn kan alijanna kɔnɔ aw k'an bɛɛ siɲɛ dɔ wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk